हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। एक फ्रेश न्यू ब्लॉग रे मु पिंकी आपण मानकु स्वागत करुच्ची। सो संडे रो वीडियो थिला आ एटा बहुत बढ़िया थिला ट्रिपटा। तो ट्रिप रे बहुत जगह आम विजिट कलु, तो सेटा को मु आपन को वीडियो रे देखौची। तो वीडियो रे मो सहित बनी रुहंतु आ शेष पर्यंत देखंतु मु को जगह जाइथिली आ कोन कोन सब एक्सप्लोर कली। तो मो सहित वीडियो रे बनी रुहंतु। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। साइन विथ पिंकी चैनल मु पिंकी आपण मान को स्वागत करुच्ची मोर पूर्ण हृदय। आज मु गोटे जगह बुलवा को जाउची, तो मो सहित वीडियो शेष पर्यंत बनी रुहंतु आ देखंतु मु को जगह जाउची आ कोन सब करुची। सो फ्रेंड्स, एबे पूरा रेडी, घर मु एबे बाहर सारलिनी। तो जर्नी स्टार्ट करबा आउ जिबा गोटे भद्रक सबुठू बढ़िया जगह मु जाउची, जोथि पई कि भद्रक फेमस। तो मो सहित वीडियो रे शेष पर्यंत बनी रुहंतु आ देखंतु से जगह विषय। सो जेति कहउथली आमे जाउछु भद्रक रे गोटे स्पेशल जगह। तो आपण माने तो किछि ना गैस करी कि तो जानि परथिबे जे मु कोड जाउची। तो कहि देबी जे भद्रक रो मां भद्रकाली को दर्शन पाई जाउची, कारण सबु शुभ काम आरंभ रे ना हमर मां को आशीर्वाद सर्वदा आवश्यक होता है। तेणु मां को आशीर्वाद बिना आम कौन कार्य करवा हमर पृथा। तेणु मोर पड़ोसी जिला भद्रक मां भद्रकाली दर्शन आरंभ करी आज दिन को आरंभ करी। तो मो सहित वीडियो रे बनी रुहतु आ से पर्यंत लाइक करिया को भूलतु नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। फाइनली आमे भद्रक रे एंटर करी जाइछु आ रास्ता रे चलछु हम NH60 आ देखंतु आज पाग बहुत भल अछि। दिन रो भी 10टा बाजिलानी, तो बहुत लेट हे गला। मॉर्निंग रे टिके बाहर बहुत सारा काम थिला, सारी की बाहर को पड़ला। फ्रेंड्स, सतरे गोटे कथा कहबी, मु केबे भी भद्रक रो काली पूजा बा काली मंदिर बुलवा को आगरू जाई नथिली। एटा मोर फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम मु रिवील करबी भद्रक रो स्पेशल भद्रकाली मंदिर, कारण तांकर दक्षिणेश्वर मंदिर भी गोटे मठ साही मौजा रे रही अछि। किंतु आमे स्पेशली आहारपदा गाँ रो भद्रकाली साही रे भद्रकाली मंदिर माँ को मंदिर आमे रिवील करिबा, जहा कि बहुत प्राचीन आउ भूया राजा को अमलरू सेटा रही जाई अछि। तो सेई मंदिर एक्चुअली ग्रामवासी भितरे सेटा रही जाइछि, दलित आकार रही गलानी बहुत दिनर मंदिर, प्रचार प्रसार अभाव अछि। तो आमे स्पेशली सेई मंदिर को आज रिवील करिबा। तो फाइनली आमे मंदिर पहुँची जाइछु। तो आपण माने देखि पारुचंती पोस्टर रे लेखा ही जाइछि भद्रकाली मंदिर। तो बहु प्रतीक्षार अंत घटाई आमे माँ को पाखरे पहुँचलु। आउ इत्ते शांत कमनीय परिवेश था, से परिवेश रे बहुत शांति लागिला। पहुँची गला परे लागिला जेमती सते कि सते स्ट्रेस ओवर हो गला। पाखरे गोटे दुकान भी थिला जोथरे कि आमे सामग्री किनी परिबा। आउ लास्ट रे मु टिके एम्बियंस भी आपन को देखे दउची। पूरा फांका मंदिर अछि, मंदिर रो बाहर पट किछि एमिति थिला आपण माने देखि पारथुबे। आ लेफ्ट साइड रे भी बहुत जगह थिला जोठे कि आपण पाद हरिका धोई परिबे। फाइनली आमे मां को दर्शन कलु। मंदिर रे आम सह नना अछंती, से भी किछि दीपद कहिबे मंदिर विषय रे जानिबा, नना सह कथार्ता करिबा। मां को पाखरे नना अछंती। नना आपन को ना विजय कुमार दीक्षित। विजय कुमार नना आम सह अछंती। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा सेवा क्षमा धात्री स्वासदा नमस्ते। माँ एटी भद्रकाली होउचंती माँ भद्रकर नुहे, सारा भारत रे ये होउची माँ होउचंती माँ भद्रकाली। सी प्रथमे थिले मेघासन पर्वत उपरे, मेघासन पर्वत उपरे जो थिले सालंदी नदी जोटी उत्पत्ति, सालंदी नदी जोटी बाहरची सेठी होउची
ମେଘାସନ ପର୍ବତ। ମେଘାସନ ପର୍ବତରୁ ମା ଥିଲେ ଭଦ୍ରସେନ ନାମକ ଋଷି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାକୃତ ହେଲା ପରେ ସିଏ କାଳକ୍ରମେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଭଦ୍ରକ ଆସିଲେ। ଭଦ୍ରକର ଥିଲେ ସେ ଗୁହା ମହଲା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁଳାପାହାଡ଼ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାକୃତ ପରେ ମା ଆସି ଏତେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ସାହି ସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରକାଳୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଭୂଇଁଆ ରଜା ମାଙ୍କୁ ଭୂଇଁଆ ରଜା ନାମକ ଜଣେ ରଜା, ସେତେବେଳେ ତ ରଜା ରାଜଳ ଶାସନ, ଭୂଇଁଆ ରଜା ଆଣିଥିଲେ। ଭୂଇଁଆ ରଜା କାଳକ୍ରମେ ଏଠି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଜଣେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନୀଳମଣି ଦୀକ୍ଷିତ। ସେ ଆସିଥିଲେ ୟୁପି କାନକୁବ୍ଜ ବଂଶଧରରୁ ନୀଳମଣି ଦୀକ୍ଷିତ ଆସିଥିଲେ। ପୂଜକ ହେଲା ପରେ ତାପରେ 30-35 ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି। ମାଙ୍କ ସକାଳ ପହଡ଼ 6ଟାରେ ଖୋଲେ, ଆଳତି ଶୁଭ ଆଳତି ହୁଏ, ତାପରେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗେ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଳେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଗେ। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପରେ ମନ୍ଦିର 2ଟାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତାପରେ 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲେ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେଇକି ମାଙ୍କର ପହଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଅଟୋ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ମାଙ୍କ କଚେରୀ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠ ମାତ୍ର ହେଉଛି 9 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ମାଙ୍କର ହେଉଛି ପୂଜା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହୁଏ ମାଙ୍କର, ଏପ୍ରିଲରେ ପଡ଼ିବ ସେଠି। ତାପରେ କାଳୀ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର 7 ପ୍ରକାର ବେଶ ହୁଏ, ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ। ମାଙ୍କର 7 ଦିନ ଯଜ୍ଞ 7 ଦିନ ପରେ ମାଙ୍କର 7 ଦିନ ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯିଏକି ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବେଦମାତା, ସିଂହବାହିନୀ ଏସବୁ 7 ପ୍ରକାର ବେଶ ମାଙ୍କର ହୁଏ। ଆଉ ରଜ ପର୍ବରେ ମାଙ୍କର 3 ଦିନ ମେଳା ଲାଗେ। ରଜରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରଜରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ସିଂହାସନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। କେତେ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି? ବହୁତ ଆଡୁ ଆସନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ଗୁଜରାଟ, ମାଦ୍ରାସ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଆଡୁ ମାଙ୍କ ପାଖ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ କଣ କଣ ଲାଗି ହୁଏ? ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ସକାଳ ହୁଏ, 5 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହୁଏ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ। ତାପରେ ଖରାବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବେଳେ ଯୋଉ ନୀତି ହୁଏ, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ହରଡ଼ ଡାଲି, ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଭଜା, ଖଟା, ଶାଗ ଏସବୁ ନୀତି ଲାଗେ ମାଙ୍କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନନା, ଆପଣ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫାଇନାଲି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପମାନ ସବୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ହତା ଭିତରେ ବୁଲିଲୁ। ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲୁ। ପୂଜାରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଫଳ, ଭୋଗ, ନଡ଼ିଆ ସବୁକିଛି ଭୋଗ ଲଗାଇଲୁ। ତାପରେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ, ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ମାଙ୍କର ଛିନ୍ନମସ୍ତା ରୂପ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଧୂମାବତୀ ରୂପ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବଗଳାମୁଖୀ ରୂପ ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାଙ୍କର ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର। ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କେବେ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ମାତଙ୍ଗୀ ରୂପ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ମାଙ୍କର କମଳାତ୍ମିକା, ଶ୍ରୀ କମଳାତ୍ମିକା ମାଙ୍କର ଅଛି। ମା ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମାଙ୍କର ରୂପମାନ ସବୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ପରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏମିତି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମୋ ନିଜ ସହ ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏପଟେ କିଛି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଏଠି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲେ ଏଠାରେ, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଦର୍ଶନରେ ନନା ବି ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ଆମେ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରୁଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଦେଖା କରିବି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗା ଯିବାର ଅଛି, ବୁଲିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସେସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। Keep sign with Pinky. See you in next vlog. Bye bye.